अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम आपको मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिकॉर्डिंग सुनाने वाले हैं। जो रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे इंशाल्लाह आपका कलेजा हिल जाएगा। और पहले मैं आपको ये बता दूं, मुफ्ती सलमान अज़हरी कौन है। वो हस्ती जिसको आज हम बिल्कुल भूल गए हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी उस शख्सियत का नाम है जिसने नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, और आज उन्हीं को हम भूल गए हैं। तो आज मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी की आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। आइए सबसे पहले रिकॉर्डिंग सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बारे में बात करते हैं। आप तमाम हजरात रिकॉर्डिंग सुने। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करते करते हमारे साथ कैद व बंद या फिर हमारे साथ मौत की सजाएं होती हैं, तो फिर इसमें किस बात का पीछे हटना, ये एक जान क्या है। अगर हो करोड़ों या रसूल अल्लाह, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। हाँ, जो जिंदगानी है बाकी ये इरादा कर लिया है, मैं मरूंगा आका तेरे मुनकिरों से लड़ते लड़ते इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो नाज़रीन कराम, आप लोगों ने इस रिकॉर्डिंग को सुन लिया होगा। मुफ्ती सलमान अज़हरी ने जो ये रिकॉर्डिंग के ज़रिए बताया, मेरे भाइयों, मुफ्ती सलमान अज़हरी उस आलिम दीन का नाम है कि जिन्होंने नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस पुरफितन दौर में जिसने भी नबी की शान में कोई उंगली उठाई तो मुफ्ती सलमान अज़हरी जैसी शख्सियत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और खुले मैदान में उसे चैलेंज किया, और नबी की शान की हिफाजत करने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। सबसे मैं पहले आपको बता दूं कि आलिम दीन किसे कहते हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। हुजूर फरमाते हैं उलमा नबियों के वारिस हैं। बाप की दुनिया से जाने के बाद बाप की मिल्कियत का जो वारिस होता है उसका बेटा होता है। इसी तरह नबियों के जो वारिस हैं ये उलमा हैं। और आप लोगों ने शहीदों की तो फजीलतें बारहा सुनी होंगी। अल्लाह तबारक व तआला भी इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, कि वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो। यानी अल्लाह फरमाता सोचो भी मत, मुर्दा सोचो भी मत, सोचने को भी गुमान करने को भी अल्लाह मना कर रहा है कि गुमान भी ना करो। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं और उन्हें रिज्क दिया जाता है। यानी शहीदों की कितनी बड़ी फजीलतें हैं। और एक बात यहाँ पर याद रखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं शहीद किसे कहते हैं। मैं ये आलिम की ही मिसाल दे रहा हूँ आपको शहीदों की फजीलत बताकर। शहीद किसे कहते हैं? शहीद उस इंसान को कहते हैं जिसने अपनी फ़ानी ज़िंदगी को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और बाकी रहने वाली ज़िंदगी को पा लिया, उसको कहते हैं शहीद। अब यहाँ पर एक बात ये याद रखें कि जब शहीद को कत्ल किया जाता है तो उसके कत्ल करने के बाद खून का पहला कतरा भी ज़मीन पर नहीं गिरता है अल्लाह ताला का। उससे पहले उसको अल्लाह ताला का दीदार हो जाता है और अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाता है, जो जन्नत के अंदर शहीदों की शोहदा की जगह है। अब दूसरी बात ये याद रखें, उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि जब शहीद को कत्ल किया जाता है ना, तो उसके जो जिस्म पर ये जो कत्ल के निशान वगैरह लगते हैं ना, तो उस शहीद को किसी भी जख्म का कोई एहसास नहीं होता है। ये शहीदों की फजीलतें हैं। और जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अहले जन्नत में से, हजरत अनस से रिवायत है कि अहले जन्नत में से एक शख्स को बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद में अल्लाह कहेगा कि ए मेरे बंदे,
تو نے جنت کو کیسا پایا؟ وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی میں نے تیری جنت کو بہت اچھا پایا، جتنا سنا تھا اس سے بھی بہت زیادہ اچھا پایا، لیکن اے اللہ فرمائے گا پھر اے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ کہے گا، شہید کہے گا اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ جو ہے دنیا کے اندر جاؤں۔ رب پوچھے گا میرے بندے کیوں؟ تو وہ شہید کہے گا جس نے شہادت کا مزہ چکھا ہوگا کہ اے اللہ مجھے تیری جنت میں وہ مزہ نہیں آتا جو مزہ مجھے دنیا کے اندر جو ہے دشمن کی تلوار کے نیچے آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ کیوں فرمائے گا؟ کیونکہ اہل جنت میں سے جب ایک شخص کو بلایا جائے گا وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیری جنت کے میوے بھی کھا لیے، نہروں سے دودھ بھی پی لیا، تمام جنت کی جو نعمتیں ہیں میں سب سے سرفراز ہو گیا، مگر اے اللہ مجھے تیری جنت میں مزہ نہیں آتا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے کیوں؟ تو کیا چاہتا ہے؟ کہ اے میرے اللہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، اور جانے کے بعد پھر وہ یہی ماجرا بتائے گا جو ابھی میں نے پہلے بتایا۔ تو آپ لوگوں نے شہید کی فضیلتیں سنی ہوں گی، لیکن علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ شہید کا خون، کس کا؟ شہید کا خون، شہید کا خون، اور ایک طرف ہے علماء کے قلم کی سیاہی، یعنی جو لکھنے والا جو قلم ہوتا نا، تو علماء کے قلم کی سیاہی اور شہید کا خون، تو علماء کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کتنا بڑا، پہلی بات تو شہیدوں کو مرتبہ کتنا بڑا کہ اللہ فرماتا مردہ سوچو بھی مت، گمان بھی نہ کرو، اور حضور فرماتے ہیں اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ علماء کے قلم کی سیاہی اور شہید کا خون، تو علماء کے قلم کی سیاہی زیادہ افضل ہے۔ تو میرے بھائیوں، مفتی سلمان اظہری جس ہستی کا نام ہے وہ کوئی ایسی ویسی ہستی نہیں ہے، وہ ہیں جنہوں نے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ دین کی راہ میں حضور کی شان کو بچانے کے لیے وہ جو ہے بیچ راستے میں آ گئے، اور آج جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے ہم سب تمہیں معلوم ہے کہ مفتی سلمان اس ٹائم کہاں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ بہت خاموش ہونا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی آباء و اجداد اور اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے گا۔ آج ہم جو بالکل خاموش ہیں نا، یاد رکھو حضور فرماتے ہیں بندہ تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرے گا۔